1, 2, 3. Wow! Amazing! Ala ka namin. Hey everyone, nari kita diri subong sa may Mabinay Spring Resort diri sa Mabinay, Negros Oriental. Ari guys, so ilang mga pavilions. Nan. Alaga to di guys, update ko. LG yon na. Ari ila pavilion. May camping site man sila and bonfire area. Wow. Picture lang siya. Now, let's go. Green yan gani. Tudrita guys, oh. Let's go. Mabinay Spring. A place next to paradise. Wala. Picture tayo. 1, 2, 3. Wow! Amazing! Ala ka namin. Kanami paligo, guys. Arita, oh. Sa Mabinay Spring, diri sa Negros Oriental, this beautiful Sunday. Noon tawag ni Blo. Amazing, oh. Blue, katubig. Turquoise. Tapos pwede kakaboting-boting. Wow. Nami. Nari guys, so look at this. Wow. Amazing, yeah. So refreshing. Only here in Mabinay Spring, diri sa may Mabinay, Negros Oriental. Also may rock formation. Kadamo sa naga pinaligo guys. Although nga medyo malayo ng chimpo, but still wala may makakuan na. Wala may mapalupig maligo Japan. Nung kadamo sa mga nagalagaw-lagaw dre. Mami no, maligo na ta. Sa ilo to karon sa piya ko mag picture. So, kuan gani. Pwede ka ferry walk. Ario, lantawan niyo mula guys, so nami gidyaw. No. Para guys, so mami. As in gidyaw. I love the place already. Manta guys, so nga portion sa Mabinay Spring. Sa piyak naman ta. Dito naman kita magkuano. Dito naman ta maubog-ubog. Dito sa piyak ko. Tuwan niyo bala oh. Oh, arao. No. Perfect. Damo-damo sa mga nagapinaligo. Let's go. Picnic this Sunday. Naglabay lang kita diriya guys. This is not a planned. Paano na siya? On the spot. Nalagaw diri sa may Mabinay. Maraw lang tawa nyo sila balaw. May good job guys. Non. O diba? Let's go.